Issues papabol. Siya ka. Ay! May cave! May cave! Arr! Grabe yung... Orange, help him! Ako po. Left side. Left side. Diyos ko po. Ulo ko gago. Defuse bro, defuse. Alam, binarurot. Ano iniinom mo ngayon, Lex? Ano iniinom mo ngayon? Lights lang. Wala na ako ga red horse masyado. Tama yan. Hindi na ang story na bakit connected kami ni Joseph pa rin after a long time. Tawag yan? Parang ano ba term yan? Mura ginabuyag ko niya kuya ba? Sige kog inom sa una. Lang yung shotgun tong mga to. Iraranin gano'n na shotgun, men. Close ba? Mayroon, oo. Isang long. Yan. Horror. Pinubuyag-buyag. Di ko maintindihan. Let's go. Yes, go. Grabe. Yawa. Avon. Shotgun yan. Walang yang shotgun to. Kaya ayoko ng ancient. Ganito lang lagi. Nakaka-tilt, men, yung shotgun. Tilting. Tiltinining. Sige na, inom mo na lang yan kuya para good vibes. Mamaya, after netong long game. Ramdam ko na gani. Wala pa. Ay. Pampatulog. Nakagigan. Ba't ba ganito tong map na to? Mga tanga naglalaro. Ayoko doon. Sorry. Hindi ko maintindihan. Meron dyan. Lex nagre-reload. Nice ka. Kaya po na namatay eh. Feel ko flank yan siya. Yun, hindi natin alam. Gawagan. Go. Gigan yata ate. Giganing. Swinging. Nice kill. Lex, defuse Lex. Ayos ka, Lex. Sama niyang pusil. Nauluan mo siya? Murag. Ayos
3 kills. Yan di ba yung may dot sa ulo, di ba? Hmm. Kilining. Wala akong gana. Play bells ring. Are you listening? Ayun ba lyrics nun? Yeah. Utang ina, may lyrics pala yun. Beautiful sky. We're happy tonight. Walking in the winter wonderland. Back, orange. Lane. Bomb drop, cave. Ah, shotgun na naman sa cave care. Iwaagi na ng ko ano eh. Shotgun. Swing! Last in ramp. Sight na. Grabe ka, Omar. Omar baliw. What bro? Salita siya. Mm-mm. Omar baliw. Tama ka na, shotgun. Agay. Nice kill. Dito sa Bomb drop outside cave. Baka nasa cubby daw. Mm-mm. Walking in the winter wonderland. Saan mo lasin? Nalasin mo ba yun, Lex? Mm-mm. Cubby pa rin? Cubby, still cubby. Bubu. Charot. Charuting. Lex, pa-drop akong gun, Lex. Sige kuya, pero ito lang ang meron ako. Sige lang, okay lang. Maingay. Sige ka lang, Bobby. Babi. Ay, sorry. Wrong. Hindi na push. Tangina, di talaga ako tumatama dito sa baril na to, men. Watching behind you. Sige lang. Eh, ata, bro. Panagpas. Ay, awa. Nag-wave ako. Dalawa ako. One more. May kapuhay na ka. Nice right side. Oh, mama, may lumikod sa akin. Diyan na naman siya, no? Mm-mm. Patayin mo yan. Puko niya. Oh, maguro na ang kuan. Gago. Nice ka. Stream daw guys. Stream daw. Okay, streaming. Streaming ningin. Ay, wag ako. Si Alex na lang.
Kaya nagre-record din ako. Baka mag-laggers. Lipong baya ning ako ah. Lipong Ito lang yan. gaming. Lipunineng. Lipunineng ding ding ding. Fuck! One mid, low. May isa ram. Pasok na ata. Sabi. Ay, yun pa pala siya. Tigapon mo daw og Gcash among kuan babe. Kung among 7-Eleven dire. Nice. Kira. Nabuang ba yung cellphone na eh? Uy. Why you mad, bro? Siya na pagkapin natin. Hello ba yung orange? Atay, hindi mamalitog pusil. Punti. So, Gago ka. Help. Xbox side ko ya. Yawa. Hinabol. Hindi ko kaatras. Hinabol ka. Mm-mm. Who gets nag... Jump ka pa. Lipong ko rin yung cellphone eh. Yeah! Dito na bumalik. Sobrang impatient niya dun ah. Tayo yung boss ko sa kanya. Oh. Taka. Ping-ping bro. Amaw na day. Tama siya. Double take. Di ba lagi siya? Nanood dito. Baka narinig niya. Oh man. Wala ba? Ano? Ako rin, ganyan din ako minsan. Hindi ko naririnig pero naririnig lagi ni Badjaw. Grabe tenga. Mga super sense. Kasi sobrang lakas lang nila mag-sound sa CS. Super sense. So far, daming lane. B. Ala, shit kuya. Sorry yan. Ouch. Ouch. Trade mo lang ako, Lex. Nice. Deaders. Dead Dead Reese. in the area. Dead Reese battle. Pugo. Aning cellphone eh. Beautiful sun. Tira na cellphone mo, Seth. Nag-delete ako ng Word siguro mga 4 GB na mga photo. I mean, nag-transfer. Oh. Imbis na Kasama doon na Pinoy kahapon. imbis na buwan mo yung total storage, Taga-North puto Cotabato nagtaas. lang pala siya. Ah. Sabi niya, alam mo ba, picture na kabisaya on gahapon kay feel jud na kabisaya ni. Sabi ko, OMG. Nagtanong ako, months pa lang man daw siya. Tapos nagtanong ako, at sabi ko si Eddie. Walang Ganda rin kasi English niya, love eh. Lex, kaya mo yan, Lex. Phones.
Asan yun? Ayan oh. Dapat pinag-plant mo eh, para bad trip siya. Hindi, okay lang, wala. Para lang ma-bad trip siya. Sige, off ka. Alright. Off ka. Ano nangyari, Sep? Nag-delete ka tapos Bis na bumaba yung total storage. tumaas? Ayos ah. Ayos nga. Parang gago yung purple oh. Help. Cave na. May isa pa yata? Last guy, cave. Ang gago yung purple kanino. Tumalon-talon sa ano, molly. Next. Nice kaki, ano, Alex. Alexing. Operis. Wala na, I'm dead. I'm dying. Wala ka pa nakainom, kuya. Patay na ako. Bakit? I'm a lightweight. Grabe ka, Alex. Isa pa. Chill ka lang kasi, Omino. Ba ginagawa mong tubig? Ay, syempre. It's beer. Relax ka lang. Chill. Chilling. Ay, awa. Sorry. Playtime na lang, Lex. Beautiful. Agay. Ay, grabe. Long. Headshot. Ang bullet. Hindi. Ay, hindi naabot pala. Abot yata, Lex. Abotin. Oh, mapapabili ka pa ng bago cellphone. Hindi man sira. Ano lang. Mababa lang yung battery type. Sira na nga. Parang gago talaga tong purple oh. Nagbibigay ng AK. Pantado. Stupid. Kick nyo nga yung purple. Puta, ano nga yan? Sino ba purple nito? Ayun, Chinese. Bibigay lang ng AK. Namoli na siya. Nilakaran niya yung molly. Papasok doon sa site. Tapos may dala siyang AK. Wala, yawa. Dapat down na, kuya. Abi na ko. Sige lang, okay Sorry, lang. kuya. Kapit. Yawa. Sorry. Hindi nagbasa ang bakla. Okay na, naka-shotgun lahat. Cordy, naka-shotgun. Nakapush pa dyan.
Okay. Hearing siya. 1A main. May makasalubong ka, Lex. Sige, sige. Baka left side mo. Ayan na. Good info. Sabi mo, Nasa good likod info. ko. Takbo, takbo. Nice, nice. Ay, Plant, Fuck. Lex. fuck, 5. Ah! Sorry. Sorry. Nice try. Sige ako press ng 4. Putang ina. Kaka-Valorant mo yan eh. Boring. Ito kaya si Purple, oh. AK ka ulit, Purple. Tapos takbo mo sa molly. Pwede ako mag-flash sa mid kung gusto nyo i-duel. Flashing? Sige, sige. You're here. Wala lang akong smoke. Sa ano? Tawag dun? Ang ay ng mga naka-shotgun to. 2 from B. Care mid. Diyan Hindi na. mo niyan mag... Ano guro no? Dito na. Kay ano. Dalawa? Isa pa lang. Knife. Makasalubong mo, Lex, ha? Oh, Sorry. failed knife. Sorry. Nice ka. Hallelujah. Wala. Fuck you, pod. Wala akong gun ulit. Galil na lang ako. Drop ka na lang smoke, Lex, dito. Lex, dito. Smoke. Okay, okay. Smoke natin ang donut. Tsaka red. Yo, bak. Gehobak. Gehobak. Matay, wala na picture akong cellphone. Puta, gitling. Hello, wala na i-picture na ko diya, babe. Na po, picture na ako. Na akong nakuha na. Ano ka lang sa iPad. Puta. Ay, si smoke ko, Lex. Oo, maganda. Pasok parehas. Ayan. Ayun Tag, lang. kuya. Wala akong ano. Di na naka-flash. Now. Tag donut. Pipit ako, dalawa nasa mid, tatlo. Plus yung donut. Mag-sandwich ka. Nihintay ko kasi yung red lumabas. Ah, ano. Gali. Alright, Tapos may nag-pick na pala sa may No. Xbox. Malas. Di alam nung red eh, parang tanga dun eh. Yeah. Nice. One more. Nice one. Padrop ako mga Kasi idol. purple dito. Sabi ni Kuya, oh. Kevin, sabi niya, yan yung nasa likod Ay, mo baga. dira, oh. Sabi ko kasi, ikaw din nasa pinan. Hmm. Sabi niya, boyfriend ko pa rin nasa likod. Smoke, padrop. Wala ako smoke Xbox. Duel mo na lang, Lex. Xbox. Mm-mm. I mean Xbox yung ano yun? Donut? Putang ina, naubos na. I-smoke nila. Hmm. Fuck! Giya akong Tagyan, kuya. Sige lang. Doon, no?
Sa A. Oh shit. Putang ina mo. Ay. Ang buhay. Inabot. Hindi ko na si ate. Kasing ka na, Lex. At Lapit ko, Renz, Sabi ko, muna ba daw ka Barbie? Oo. Bitch! tangin na kasi dito. Ako pusil guys. Init lang Iyak ko nilayo. Masamot. Wait. Kuya. Andiyan yung AK ko nalaglag. Nalaglag rin yung bodies natin. May hard left yata, tol. Sa ninja. May isa pa ninja. Ninja gane. No. Magbigay ka ng position, pwede mo namang... Di siya alam. Huwag mo suntukin. Ano mo kuya? Monitor mo. Ha? Huwag mo suntukin Hindi, monitor. kinakamot ko na lang yung ulo ko. Ganon din yun. Parang sinuntok ko na rin yung monitor. Makatay ulo mo kuya. Oo. Tangay na kasi. Whoop. Save bro ko Yung pusil ko Deagles. Deglem. Sabay ko sila Pusog na si Barbie. Nice. Hold mo lang ha. Red. I spawn. Ibo ka na usudra. Baka nag-temple na rin Lex Care. Prasan mo lang. Ayun lang. Oh, Temple main. I knew it. Temple na rin Lex. Maipit ka. Yan. And now the end is near. And so hype. Si Optims na lang tayong tatlo para chill lang. Yung fighting the Oo. skeleton. Hindi, mag-Valorant ako. Patay. Patay. Okay, fighting the skeleton na lang kami dalawa ni Joseph. Okay, flashing. Tangina, walang pumasok. Hala, sa'yo pa kung smoke guys. Bahala na, kanino na tumama yung molly na yan. Ina nyo. Ayaw na nakuha ang spike. Ay, kagrabe ka timing ni Orange.
Iwan yung Daan pa bomb. ko. Sorry, Kita Lex. ko yung ano niya. Kita ko yung shadow niya. I I have have gun gun mid mid-orange. orange. Last box. Last box. One donut. Dams tawag sa akin eh. Ha? Nagkano yung client siguro ng Dams. Mali- Daming. Hindi siya mag-speak ha. Hindi siya gawin. Donut. Donut. Nice try. My bad. Di ko napatay. Tol. Sep, diyan ka pa. Yep. Dito po. Orange, can you buy? Orange, can you drop gun? Dito po, yeah. Meron siyang drain up, Thank Lex. you. Ano tayo? Sea of Oo. Thieves. Let's... skeleton lang. Hanggang sumali si Alex sa atin. Kapas ra ko. Okay. Massive din. Top one cave. Nice. Oh my god. Alam niya nandyan ka, Kuya. Hindi. Nice one. Char. Suck Purple. Purple, you suck my dick.